এখেতলোকো আহিছিলে কাশ্মীৰৰ পৰা। এখেতলোকক অসমৰ যি বান পৰিস্থিতি, এখেতৰ বান পৰিস্থিতি বুজ ল'বলৈ আহিছিল আৰু আহি পেলাই ৰাজীৱৰ লগত লগ হ'ল। ৰাজীৱৰ লগত লগ হৈ আজিয়ে নহয়, আজি কেইবাদিন ধৰি ৰাইজৰ কাষত ঘূৰি ফুৰিছে তেখেতলোকে। আৰু এই মুহূৰ্তত আপোনালোকে জানে আমি অসমীয়া আমাৰ হিন্দীবিলাক কেনেকুৱা টুটা ফুটা, তাৰ মাজতে মই তেখেতলোকক এটা কুৱেশ্যন কৰিব বিচাৰিছোঁ। कैसा लगा और क्या बोलेंगे आप लोग? बहुत अच्छा लगा, यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। असम में जो बांध पानी हुआ था आपका बहुत मालूम है, आपको जो खबर लेने के लिए आया था। हाँ मिला। तो कैसा? बहुत नुकसान हुआ था। इसके कुछ बोलेंगे क्या? अल्लाह से अल्लाह कुछ करे थे। बहुत बरकत करे, रिज़्क़ में सब कुछ में इज्जत दे, सेहत दे। दीपक से दिलो, दीपक दिल्ली पे ले गई एटले दिलो आहो जा जा दीजो जानबी कोर जानबी कसला साला माने कमिया दियो का लाइदे যাব কই দিয়া দি দিয়া মানে কমিয়া ৰবা এক একে দিব এফালে আহিবলৈ কোৱা रुकिए আফালে আপুনি এফালে দিব शिवम पाल गेलो এইজন इनको दीजिए शिवम पाल আমার মা নাম কত पुरेश्वरी कुका আছে ওই একেটা আইছে পুরেশ্বরী কুকা আইছে এই আইতা উইছে থাকে মানে ওই আমার কা ভাই দীপকের নাম ए रुको भाई नाम क्या